kung ano yan? PC set. Okay, PC set. Computer yan. Nakikita nga. Tingin. Pakita. Ayan. PC nga. PC nga. Tama. Pansit Canton. May pansit Canton ka, ma'am. Tama, tama. Thank you so much. Okay, ito naman, ma'am. Pakita ko ano yan? Starbucks! Starbucks. SB. Okay, ano yan? Coffee. Tama naman. Okay, lagyan natin ng ice yan. Okay, next. Teacher's packet. Okay, tingin na. Tama, tama. Okay, sa'yo ba? White tini. Wow! Pakita! Pwedeng inumin. Ay, sabon yan! Ano yan? Okay, next. Ano yan? Sprout packet. Wow! Pakita nga. Kita nga natin yan. Masakit sa mukha yan! Spa. Masakit sa mukha yan! Tama naman. Okay, next. Okay, ano yun, ma'am? Overnight packet. Wow! So, Bagay sa'yo yan! Okay, social yan, ha? Ano yan? Magagamit naman. Okay, sa'yo po. Trip to Korea. Wow! Banda! Banda! Very good. Natalie, pakita mo! Okay, next. Wow, Apple product. Tingin nga. Wow, very good. Sa'yo, ma'am? Hair salon packet. Wow, pakita nga kung ano yan. Magagamit. Tama. Okay, sa inyo, ma'am? Tumatiging-ting na 1,000,000. Ano yan? 1,000,000.